Oke guys, kembali lagi bersama saya Mahfud PG seperti biasa. Oke, semoga harapan saya teman-teman selalu sehat, tidak kurang suatu apapun, gitu katanya. Kita melanjutkan yang kemarin, bedah lagu metal part 1 itu ada mixing sama sedikit trik-trik kayak gitu ya. Oke. Ya ngeteh dulu ngeteh. Oke. Nah sekarang kita apa ya? Kita bedah mixing vokalnya. Gitu. 20, 20, 20, 30 closed folder vocal 30 closed folder vocal 0 light open. Nah di sini 31 vocal poly 1 item. ini metal tapi dikasih sinden Bali ya. Oke, di sini ada apa namanya? Sinden Bali. 32 reverb vocal poly 0 item. Ini reverbnya. 33 dial poly 0 items. 34 vodka 1 item. Delay. Ini backing 35 box 36 box C1 item. 37 box D1 item. 38 box bus channel 0 items. Nah, dari banyaknya backing ada 4 tuh. Di routing ke sini semua. 38 box bus channel 0 item. Nah, itu. 39 vocal main 1 item. Ini vokal main atau vokal utama 1, 40 vocal main 2 1 item. vokal utama 2, 41 reverb 0 items. reverb, 42 dial 0 items. delay. Delay ini cuma buat pemanis saja. 43 end of folder vocal bus channel 0 items. Nah, ini ada vokal bass channel. Jadi semua vokal di routingnya ke sini gitu. Dan dari sini di send ke 42 dial 0 items. delay 41 reverb 0 items. sama reverb. Jadi ngesendnya nggak satu-satu gitu, nggak dari 40 vocal main sini 2 1 item. sama dari 39 vocal main sini 1 item. kayak gitu. Nah dari banyaknya vokal nih yang ada di folder ini, 38 box 37 36 35 34 vodka 1 item. 33 dial 32 reverb vocal 31 vocal poly 1 item. 30 open folder vocal. nah ada berapa dah tuh nggak tahu, nggak dihitungin gitu. Di semuanya di routing ke sini. 25 close. 1 mix plus instrument 0 item. 2 mix vocal 0 items. Nah, mix vokal kayak gitu. Tujuannya apa? Biar ngebalance-nya itu gampang gitu. Oke, sekarang kita dengerin sebentar bagian Bali-nya. Ya, saya nggak tahu ini nyambung apa enggak, tapi bodo amat lah. Nama juga iseng. Oke. Play. Stop. Nah, kira-kira seperti itu bagian Bali-nya. Sekarang bagian yang metalnya. Song 5 marker play. Stop. Nah, itu bagian delaynya cuman segitu aja tadi buat metal gitu. Oke, sekarang kita langsung bedah sedikit-sedikit 3 4 closed 20 21 gamut 22 closed folder 25 closed folder guitar 30 open folder vocal 0 items. dari Bali dulu. 31 vocal poly 1 item. Karena Balinya ini ya dari sampel sih udah bagus. Jadi cuma FX track third, remove but list 1 list VST React Cocos 1 of 1. dikasih equalizer aja Edit but parent untuk 2 UI show tab show grid check unknown output gain slider 0 edit reset defaults button show page check Sorry. reset defaults show Dia. frequency HZ type combo box type has collapsed. untuk ngekat low. Jadi saya pakai high pass filter. Frequency band frequency slider 401.3. Nah, sampai 400 sekian. Frequency HZ edit selected 401.3. Nah, sampai segitulah ya. Band Terus show edit out unknown show remove add band and UI 2 parent button plus button parent 2 UI button enable checkbox check property page 2 tab selected nah, React group show unknown out edit show free type combo box band collapsed. nanti ada yang bilang, "Kok kalau di cut nggak tebel?" Nah, jadi
biasanya yang saya tahu itu kalau vokal itu umumnya di cut di low-nya, karena nanti itu sebenarnya frekuensi yang nggak penting, itu nanti bisa mengganggu bass atau kick, jadinya ya kurang enak lah, serasa karaoke gitu atau serasa live. Nggak tahu ya kalau mixing live, saya dengar sih rata-rata gitu, bass yang naikin, tapi ini kan recording. Ya rasanya biar nggak live aja gitu, biar nggak rasa panggungan gitu. Nah, jadi untuk mempertebal biasanya ini. Frequency HZ. Edit. Selected 300.0. Nah, frekuensi 300 ini frekuensi low mid. Nah, tapi bisa dicari tuh. Pokoknya kisaran 300 sampai 1000-an lah, itu tinggal dicari yang enak yang mana. Type combo box band gain slider 7.0. Nah, saya naikin sampai 7 dB. Type free band show reset out show remove add band button band tab control 2 tab select 3 Ray room show Kayaknya udah deh. show property page D number 8 band frequency HZ edit selected 5 type comp band gain slider 0.0 Nah, ini high-nya enggak. landed in 1 modified reverb Jadi V6.18 kalau di solo kira-kira gini. 32 reverb 31 vocal play stop Sorry, mana tadi? song 2 marker bar 20 Nanti mix saya mati ya, saya bypass aja. 31 vocal poly 1 item Perhatikan aja. play solo FX bypassed FX active stop 32 31 vocal poly solo 1 item unsoloed Cek. Nah, kira-kira seperti itu. Emang nggak jauh berbeda sih. Ya karena emang dasar vokalnya udah bagus. Jadi jangan banyak merubah gitu. 32 reverb vocal poly 0 items Oke, reverb. Nah, ini juga banyak yang nggak banyak sih, ada lah yang bilang kalau reverbnya digedein nanti bakal tabrakan sama ini itu. Sebenarnya nggak juga, asal bisa nyesuaiin gitu. Biasanya saya lakuin apa yang orang-orang lakuin. FX track remove button list 1 list VST Ray Egg Cocos 2 of 2 Nah, VST Dragonfly all reverb Michael Willis ini reverb, VST Ray Egg Cocos 2 of di bawahnya ada equalizer buat ngekat low-nya. Nah, yang bikin tabrakan tuh sebenarnya itu, yang bikin nggak enak gitu. edit mode button pair 2 eliminate show no output edit select reset defaults button show phase check property page G frequency HZ edit selected 823.4 Tuh, saya cut sampai 800-an sekian type combo box high pass collapsed pakai high pass filter. Udah sih gitu aja. Nanti Landed one. tergantung kebutuhan. Kalau ini kebetulan high-nya nggak saya naikin. Biasanya kalau untuk pop yang mellow, low-nya saya cut, high-nya saya naikin dikit gitu. 33 dial poly 0 items Delay nggak ada apa-apa. play soloed FX track 30 remove but list 1 list VST not delay 1 of VST Ray Egg Cocos 2 landed in 1 modified reverb V6 unsoloed stop Oh ya, ada equalizer juga. Ya, lagi-lagi tujuannya untuk nge-cut low gitu. 34 vodka 1 item 35 vodka 36 vodka 37 vodka 1 item 38 vodka plus channel 0 items Nah, ini 39 vocal main 1 item 38 vodka plus channel 0 items song 5 marker bar 53 beat play stop nah untuk yang itu tuh. play stop Itu FX track 38 remove but list 1 list VST Ray Comp Cocos 2 of 2 saya kasih kompresor. edit mode button plus button combo Oke, edit multi-line bentar, blank bentar. list 1 list VST Ray Comp Coco VST Ray Egg Cocos 1 Equalizer dulu. edit mode button pair 2 new item remove map show no out edit reset default show phase check property frequency HZ edit selected 290.9 type combo box high pass collapsed High pass filter frequency HZ edit selected 290.9 sampai 300 kurang, sampai 299 sekian lah. band reset out no show remove add band tab control 1 tab 2 tab selected Ray show out edit reset show prop frequency 8 type combo box band collapsed band gain slider 0.0 0. type free band show reset out show remove add band enable checkbox check property page 3 tabs 4 tabs selected Ray Okay. show out edit show type combo band gain slider 0. gain dB edit selected band type combo box high shelf collapsed band type frequency HZ edit selected 5000.0 band frequency slider 5000.0 Oh, frequency type band gain slider 0. nggak dinaikin high-nya landed in 1 mod gitu. Jadi ya gitu aja. play stop Terus sama di send ke
39 vocal main 1 1 item. 40 vocal main 42 dial 0 item. 43 end of folder vocal 41 reverb 0 items. Nah, descend ke reverb gitu. Next yang inti. 42 43 end of play. Stop. Bar play. Play. Stop. Oh, sorry, 40 lupa 40 39 vocal main 1 38 vox plus channel 0 items. kompresornya. FX track. Remove but list 1 list. VST Raycom. Edit mode button. Plus but parent button. 2/4 UI button. Enable checkbox check. Property pay edit selected minus 17.6. Nah, sekitar minus 17,6 untuk thresholdnya. Envelope edit select attack slider 3.0. Attack saya biarinin. Edit selected 3.0. Release slider 1 edit selected 100. Release juga. Auto release checkbox not checked. Classic attack checkbox not checked. Weird knee checkbox not ratio slider 4.00. Nah, rasionya saya biasanya pakai 4 gitu. Terus Edit knee sliders edit selected 0 detector input combo box low edit selected 20 pivot slider 0 edit selected 0 RMS size slider 5 edit select MS plus 0.0 plus output mix grouping output mix in wet slider plus 3.0 dry slider in dry edit selected plus 3.0. nah, outputnya saya naikin sampai 3 dB. Landed in 1 modified. Jadi kalau di bypass Soloed. Play. Stop. 39 vote 38 box plus channel soloed unsoloed. Bar 50 bar 50 play. Stop. Bar play. Stop. Soloed. Play. Stop. FX stop. Play. Stop. FX active. Play. Stop. FX bypassed. Play. Stop. FX active. Play. Stop. Unsoloed. cek. Nah, ya seperti yang saya bilang di sebelumnya, untuk menggunakan kompresor usahakan ketika efeknya aktif sama di bypass levelnya nggak berubah gitu. Jadi jangan di kompres terus dinaikin sekencang-kencangnya outputnya. Nah, kalau bisa jangan kayak gitu, tapi ya terserah. Gitu. 39 40 41 reverb 0 42 dial 43 end of folder 43 end of folder vocal plus chat play. Stop. Bar play. Solo. Solo. Stop. Nah, di sini kayaknya agak banyakan. FX track. Remove but list 1 list. VST Ray Egg Cocos 1 of 4. Ada equalizer, VST Raycom Cocos 2 of 4. kompresor, VST Overdrive 3 of 4. JS the SR4 of VST Overdrive. ada overdrive, JS the SR4 of 4. ada DSR. VST Ray Egg Cocos. Oke, kita coba satu-satu. Edit mode but pair of 2 new enable. Ray remove show grid unknown out edit reset defaults show page property frequency HZ edit selected 100 point type combo box high pass band gain slider minus 14.4 type combo box high pass collapsed frequency HZ edit selected 100.0 type combo box high pass collapsed frequency HZ edit selected 100.0 band frequency slider 100.0 free type combo box high pass collapsed Oh, sorry nih salah. low pass Harusnya ke. band high shelf low shelf Nah, ke sini. play stop frequency HZ edit selected 100.0 Nah, harusnya ke situ. band frequency slider 100 free type combo box low shelf collapsed Nah, jadi saya cut low-nya. band gain slider minus 14.4 Nah, minus sampai minus 14 sana. type dash show reset edit out no show remove add band tab control 2 tab 3 tab select 2 tab ray remove show no out edit reset show phase check frequency a type combo box band collapse band gain slider 3.6 Nah, ini low mid-nya saya type band gain slider 3.6 sampai 3 naikin 3 dB untuk mempertebal gitu. Terus type free band show reset edit out no show tab remove add band button band tab control 2 tab selected 3 tab select ray remove show no out edit show phase property frequency HZ edit selected 1000 type band gain slider 2.2 nah ini mid-nya saya naikin 2. type free band show reset edit out no show remove add band button band tab control 4 tab select ray remove show no out edit show frequency type combo box high shelf collapse band gain slider 6.3 Nah, hanya saya naikin sampai 6 dB. band reset edit out show remove add band and UI 2 parent plus combo button edit list remove button Itu kira-kira settingan saya. list 1 list VST Ray Egg VST Raycom Cocos 2 of 4 Kompresornya edit but parent 2 slash UI button enabled property edit selected envelope edit selected 0.3 edit fresh enable checkbox check UI 2 slash 4 2 parent button 2 UI button enable checkbox check property page edit selected minus 19.9 nah sampai minus 19. envelope grouping pre comp slider 0.00 edit selected 0.00
Attack edit selected 3.0. Release slider 100. Edit selected auto release checkbox classic attack checkbox weird knee checkbox ratio slider 4.0. Nah, rasionya 4. Edit knees edit detector low pass slider 20 edit hip edit RF edit MS plus 0.0 plus 0 output mix grouping output mid slider plus dry slider in dry edit selected plus 2.0. Nah, dry-nya 2. Gitu. Next. Right wet out M edit RF edit hip edit low pass detector input combo box landed in 1. Kalau untuk apa namanya? MBA overdrive 43 and 42 43 and kita lewat sini. play solo context menu VST ray Taco V VST overdrive V FX parameters muffle drive 1 value slider 7% 5% 7% 10 for 11 4 50 70 20% 21 for 23% 25% 20 20 7 50 14 11% 10% 7% landed in 1 modified stop play FX bypass FX active 43 and folder vocal plus channel solo 0 item FX bypass FX active unsolo stop. Nah, kira-kira seperti itu. Terus FX track 40 remove button list 1 list terakhir VST over JS DSR 4 DSR karena tadi udah dinaikin high-nya, terus udah dinaikin juga overdrive-nya. Nah, jadi S-nya di apa namanya? Di kompres gitu. edit multi button target type monitor combo box off collapsed frequency HZ slider 5 monitor comp play on processing solo processing combo box stereo collapsed target type combo box hip is collapsed monitor combo box on collapsed frequency HZ slider 5176.0 edit selected 5000 bandwidth slider 1.5 edit selected 1 point threshold dB slider minus 29.9 edit selected minus 29 point ratio slider 4.0 edit selected 4 point time constants combo box A 3 AR 50 stop processing unsoloed Cek. Nah, kira-kira landed in 143 and folder kira-kira seperti itu. Terus delay. play stop Mana dia? soloed FX track 43 folk unsoloed Cek, lupa. processing combo box stereo button edit multi list remove add but proper Aduh, agak lemot nih. landed in 1 modified reaper 43 and folder FX track edit multi lock button edit list 1 list JS the SR404 edit button tar monitor combo frequency HZ select monitor combo box on collapse off landed in 1 play stop bar play stop bar play stop bar play stop bar play stop. Nah, ini jadi delaynya saya automation. Bisa dilihat nggak ya? Coba. Show volume and 43 and folder 42 dial 0 items 43 and folder hit volume envelope 42 dial 0 items show volume envelope 43 42 dial 0 volume envelope armed point 2 value minus 101.0 kenapa jadi set envelope point D 0 dot 101 dash at 1 0 1 dot 1 0 1 0 1 dot 0 D blank landed in 1 modified reaper VK stop nggak bisa dilihat ternyata. Jadi hit volume envelope nggak tahu, mungkin saya belum tahu kali. Jadi itu sebelum bagian sini. play Nah, itu yang ada delaynya kan cuman itu doang. Nah, sebelum di bagian situ dan sesudahnya itu dikecilin sampai minus 100. Ya, pokoknya sekecil-kecilnya lah. Gitu. Baru pas bagian situ, kalau nggak salah saya bikin minus 7. play stop Nah, pas bagian situ aja. 41 reverb 0 items Reverb ya udah gitu sih, sama kayak tadi. 40 vocal main 2 139 vocal main 38 voc 37 36 35 voc B1 34 voc 1 item 33 dial poly 0 items 32 reverb vocal poly 0 items 31 vocal poly 1 item 30 open folder vocal small closed Oke. Ini 25 22 20 24 closed 32 mix vocal 0 1 mix plus instrument 0 items semuanya di routing ke sini. Song 2 mark play stop soloed play unsolo 2 mix soloed Song 5 marker bar 53 beat 1% unsolo stop Nah, tujuannya sih untuk itu ya. Untuk mempermudah
ketika kita balance antara vokal dan musik gitu. Kayaknya sih itu aja ya. Nanti kita lanjut ke part 3-nya untuk mastering gitu ya. Jadi ini baru di proses mixing aja gitu. Oke, kalau nanti ada yang mau bertanya atau saran, terutama kalau ngasih saran untuk record layar, saya belum coba-coba ya gitu. Nantilah kapan-kapan. Sama jangan request bikin tutorialnya pakai Damayanti. Wah itu sorry gitu. Selain itu silakan yang mau request, kalau bisa saya buat. Kalau nggak bisa ya saya jadikan PR gitu. Oke, sekian dari saya, bye bye.